Grand Max. Grand Max hana barang bang. Traga yang na 2020 salah palimong. Traga 2020 salah palimong. Lain soal bang dai pelai das film motor ni komen juta apa. Brio na pas ini Brio. Dua ni Brio 2011 125, 2016 125, 2017 RS Matic 155. Ya motor Brio. Mungkin ada motor bang. Meu motor bang tanya ben ragu bang. Meu tron kuno insyaallah ham kita ni. Jenis spill sigo bang, pu motor dah spill bang. Pu motor dah spill. Ni ya ni tuli babi habis. Apanda 2000 kanak jo kupi. Be kupi ni jom dah maserak ni abang dah. Beg kupi ni jom dah maserak ni. Paus ni jo. Mio paus ni jo bagah raya tu tu. Mio kupi dah maserak abang dah. Paus ni jo. Ras bang, ras TRD Matic 2006 lah bang dah. Serto 65 juta. Ribon Cisipil siga bos nyo 4 ribon abang. Ribon tipe V Matic diesel 2000 si kurung belah le 65. Ya ribon.